एमए की प्रथम वर्षीय छात्र की फांसी पर झूलते हुए शव बरामद। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। कोतवाली थाना पुलिस ने मेदिनीपुर शहर से सटे केरानी छट्टी इलाके में एक मेस से एमए प्रथम वर्षीय छात्र की लाश बरामद की है। मृतका का नाम स्नेहा आदक बताया जा रहा है, जो पूर्व मेदिनीपुर जिले के पटासपुर थाना क्षेत्र के बारहाट गांव की रहने वाली थी। पूरे दिन भर क्या किया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार, हमारे साथ में कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए। स्नेहा भादुतला क्षेत्र के एक निजी कॉलेज में एमए प्रथम वर्ष की जियोग्राफी की छात्र थी। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात को स्नेहा के परिवार ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें मेस के मालिक को सूचना दी। मेस के अन्य निवासी से पूछताछ करने पर पता चला कि स्नेहा अपने कमरे में है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया कि स्नेहा फंदे से झूल रही है। कोतवाली थाने पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और ही कारण है। परिवार को भी सूचना दी गई। ঘটনাটা কি হয়েছে বলতে, মেয়েটি সিটি কলেজে পড়াশোনা করে, ফার্স্ট ইয়ারে এমএ পড়ে বলে শুনলাম। শুক্রবার শনিবার হলে ম্যাক্সিমাম মেয়েরা সব বাড়ি চলে যায়, যেটা এখানে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে শুনলাম বা ঘটনাটা। কিন্তু ওই মেয়েটি আজকে বাড়ি যায়নি, সেই রুমে বাকি সমস্ত বাড়ি চলে গেছে সব মেয়েরা। এবার এরা বাড়ির মালিক জিজ্ঞেস করেছে বা তুমি যাওনি কেন, না বললাম আমি আজকে যাব না। এবারে যেমন থাকে সেভাবে আছে। সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত, 6:30 পর্যন্ত বারান্দায় আরো মেয়েরা যারা দেখেছে তারা দেখছে যে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে। তারপর তার রুমে অলরেডি ঢুকেছে। ঢুকার পরে যেমন ভাবে পড়াশোনা করে ভিতরে কি করছে না করছে কেউ তার দেখছে না। ওর বাড়ির থেকে যখন বাবা তার ফোন করেছে, ফোন দেখছে সুইচ অফ মেয়ের, তখন অলরেডি বাড়ির মালিকের সঙ্গে মানে আমাদের রঞ্জন রানা যে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে, যেরকম আমার মেয়ে ফোন সুইচ অফ, দেখুন না কোথায় আছে। যথারীতি সে দেখছে রুম বন্ধ, ডাকাডাকি করছে, কোনো শব্দ পাচ্ছে না। তখন তারপর দরজা ভেঙে দেখছে অলরেডি হ্যান্ডিং অবস্থা আছে। বাড়ির লোককে খবর দিল, বাড়ির লোক আসলো, আসার পরে তার বাবা আসার পরে অলরেডি পুলিশ বডিকে নিয়ে গেল। এই হচ্ছে ঘটনা। বাড়িটা পটাশপুর, সবং নয় পটাশপুর, রাজপুর আলাদা, সবং আলাদা। পড়তো সিটি কলেজ, প্রথম বর্ষের এমএতে। এটাকে কি বলবেন, মানে এটা কি এখন এটা তো আমরা কেউ কিছু বলতে পারবো না। তার মোবাইল নিয়ে গেছে, মোবাইলের মধ্যে দিয়ে কি পাবে সেখানে পেয়ে পুলিশ তার উদ্ধার করবে। কোথায় পুলিশ এসে কোথায় পুলিশ নিয়ে গেছে।